सानाम को जोहार और सगुन इन चैनल रे इन दुबराज हेम्ब्रम और आपे इन चैनल दुबराज नाचुर हला मादर खना कई मातकम सार्दी तेज कई लगन हेजना ताकि ताड़ाताड़ी मातकम हलांग दाड़े हुआ मेन दो तेज हाँ बेलपाड़ी चला हुआ तेज बेलपाड़ी रे भारत जगत माझी पारगाना कुरुमुटुते मिटिंग कम्युनिटी हॉल ना ओपनिंग सेरेमनी में आदि दिन खना डिमांड थाना जाते अब खेरवाल को बेलपाड़ी बाजार तलारे मिटन दुर्ब तिंगना जायगा तहन मा मेनते लगे आदि डेपुटेशन आदि आंदोलन चलाव कना और तेज ओना दिन कना तेज ओना ओपनिंग सेरेमनी कना और गोटा बिनपुर टू साथे गोटा जिला रेन माझी पारगाना को मानत को खोज मेना को चलो बन नेला ओपनिंग सेरेमनी चलका हुई कना स्वागत জানাই উনি আজকে থাকলে আজকে সবথেকে বেশি খুশি হতেন এই এলাকার প্রত্যেকটি সাধারণ সমাজের মানুষ এবং সমাজের যারা নেতৃত্ব দেন তারা বলুন যাই বলুন সবাই আমার কাছে একটা আবদার রেখেছিলেন যে এখানকার আমাদের সাধারণ সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থেকে আসে বেলপাড়ায় একটা সরল জায়গা এখানে যদি আপনি একটা আমাদের সমাজের জন্য একটা জায়গা করলেন তাহলে খুব উপকৃত হয় উনি এই সমাজের কথা রেখেছেন লিখে গিয়েছেন কিন্তু আজ উনি আমাদের মধ্যে নেই তাই আরো ওনাকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মধ্যে রয়েছেন ওনার সহধর্মিনী মিনতি হেমব্রম মহোদয়া ওনাকেও আমার সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জোহার জানাই ওনার সমাজের ওনার পরিবারের মানুষজন আছেন তাদেরকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং সর্বোপরি আজকে যাদের উদ্যোগে এখানে আমাদের বাবুল ভাই আছেন সহ আমাদের পারগানা বা এই সাঁওতাল সমাজের যারা নেতৃত্বে আছেন যাদের আন্তরিকতায় যাদের প্রচেষ্টায় আজকে এই সুন্দর একটা কমিউনিটি হল প্রতিষ্ঠা পেল তাদেরকেও আমার বিদ্যুৎ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জোহার জানাই তাদের আন্দোলন আমরা দেখেছি তারা প্রচন্ড প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়েছিলেন বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তারা আজকে একটা সুন্দর দিন সুন্দর প্রতিষ্ঠান উপহার দিয়েছেন আমরা জানি যে কোনো বিষয়ে ভালো জিনিস করতে গেলে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে অনেক সমস্যা থাকে অনেক কণ্ঠকাঠিন্য পথ থাকে সেই কণ্ঠকাঠিন্য পথকে অতিক্রম করে আসছে তাদের এই অবদানের ফলপ্রসূ আজকের এই কমিটি হয় তাই এই জায়গায় সত্যি এত সুন্দর একটা পরিবেশ তারা তৈরি করেছেন আমাদের বিদ্যুৎ ব্লকের অবস্থান অবশ্যই তবু এখানে এই জায়গায় সমস্ত জাতি সমস্ত মানুষ এখানে আশ্রয় পাবে তাদের সমস্যায় পড়বে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবু আমি বলবো যে সত্যি আজকের এই মঞ্চে অনেকেই সম্মানীয় ব্যক্তিগত উপস্থিত আছেন আমি তাদের প্রত্যেকের পদাধিকারী হিসেবে আমার জানি মঞ্চে উপস্থিত সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জোহার জানাবো আমার সিদ্ধেশ্বর যারা আছেন ওনারও আমি দেখেছি এখানে বিভিন্ন সময় ওনার সঙ্গে আমার মত বিনিময় হয় বিভিন্নভাবে উনি আমাদের কাছে আবদার রাখেন প্রশাসনিক জায়গায় শুধুমাত্র কিন্তু আমরা পঞ্চায়েত সমিতি বা ব্লকে নয় ওনারা আপনি ডিএমসি এবং আরও থেকে ওনাদের যে যেখানে যা জানা সেটা ওনারা করেন আমি এটুকুই বলবো যে আমার বিপুল পঞ্চায়েত সমিতি প্রত্যেকটি মানুষের পাশে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য থেকে আমরা আপনাদের পাশে আছি সাঁওতাল সমাজ জানা অলচিকি আখরনা সফটওয়্যার पर नेला ओना दो ठाव आया संसद तहबिल खना नोडे एमका बनाय ओना खातिर उनी हो आया साहब जोहार चलाय कना दोहाय काते आते जाय को आते तेज नोआ मुलुक ऑफिस
लोकसभा के सांसद मनोज खेरवाल सोरेन जहां को कालीपुर सोरेन आया है कथा दो तहे kan किया मेनखान वक्त बाय नाम खातिर दिल्ली रेगे बनाया आया संसद जहां दिवस को चलाkan किया नाते आई उपजती का दिन में पूरा करना नाते आपेटन निये के आवास से निगो पहना तेन जाना के तेन माजी को बने करना सारी सिंधु गुरुना पाले को कांगिया आप सिंधु गुरुते कुमार में काम दुनिया बड़ा पुरुष किया वो अने रसुआ कथा का आदम वो बड़ा रेना मन सना आदोरा रे माजी बाबा को जाते मोरे हेड करते सावता ना जहां उनारे को मेरा सावता ना जहां लीला को मेरा सावता ना जहां बुलकट को मेरा और तब आपको माजी के जब आपको ने मार करा उनका के सावता ना बुलकट को जहां पारना बाबा को करा उनको को वक्तव्य भी जहां सावता है तो कमी को सावा उनारे को एक हुआ के बाबा जोता karena menjadi asuhan और मीट से बाबू कमी लेगा जहाँ पे तो बाबू जामा नौ तो सिलाई को नियर करा और इतो को नियर का पे भी बजाय दूसरा के जलवा वहाँ पे सिंगल रूप में जहाँ भी को ले जाना सारा होनो सारा विश्व सिंगल रूप में काम सावता जगह नाम ढेर रखा देता mereka teh kali kalau kita baru tua ini darah kan di nasoa mau sindu berlena roske jumi sedai lekai kamu sana mampu baju mereka teh sampai na dari lacar jangan mengenai pembinaan mereka pun sabah atau apa sampai juga jangan ko berikan pembinaan jiwa saya सरकारी मीडिया में जहां से थोड़ा बिल पाई से उसको दिले कर रहे हैं चला कर अब हम बढ़ाया दिन को दिन पूरी तरह होस्टेल बात रहेगा बहुत जहां वो नवा संसद जहां पूरी दिले कर रहे हैं करना मनोता गाली तो सरे बहुत सारा काम कर रहा है पूरा होस्टेल काम कर रहे हैं दारा का दिले अब हम उनको पूछ सकता हूं जहां को paragraf बहुत चला रहे इनको ना गलवा कथा di ajar negara अभी सांसद लेकर दारा का दिले सिद्धम merupakan rencana hati akan चलावkan lo udah kami पूर्व में masa negara दारा का दिले dari सिद्धम merupakan rencana habis pembentangan kata dua orang pembentangan ya आज हमारे पूर्व dia dua लेकर makan दारा करते tehnya akan ada yang sekarang manutan Mungkin ko sama ko yung